Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinaikkan volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الاعتكاف، نويت الخلوة، نويت العزلة، نويت الرياضة، نويت السلوك لله تعالى العظيم في هذا المجلس. What is an ideal city? المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة or the honorable village or honorable city or ideal city. Apa yang menjadi niatan untuk kita berada di sini adalah untuk bertemali dengan kota suci, kota yang penuh keberkahan, desa yang dusun yang penuh keberkahan, yaitu Madinah Munawwarah. I didn't say Madinah Munawwarah. Yeah. Better. Always he takes the best and leave me the other one. That's much more better. Much more better. What's this? Buka hati untuk diketuk oleh orang. What? Open their heart for your attachment. What's that sound? Huh? Beduk. They say beduk. Buduk? Yeah, sound in the mosque to let people understand that the time coming. What's this? Beduk di Kampung Tangkrang. It's the heartbeat. Heart is beating, huh? Letupan dari hati Anda semua. When it's beating, you hear a sound. When death comes, and then zero. No more sound. Heart attack. Kalau hati dihidupkan, maka akan ada terbetik suara yang masuk. Ketika dentaman ini, seperti suara beduk yang selalu bertalu-talu, ini akan mengantar kita kepada suara yang kosong. Our life is between two, not three. Kehidupan kita ini terletak di antara dua opsi, tidak sampai tiga. Between two beats of the heart. 1, 2. Di antara dua ketukan di suara hati. 1 time. If the heart stop, finish, no second. If the heart continue working, then another second. Then if doesn't work, stop, finish. Means our heart's between two beats of the heart. Our life is between two beats of the heart. 1 and 2. If one of them stop, finish.
Kehidupan kita hanya terletak di antara dua macam ketukan. Kalau sekali ketuk berhenti, artinya segala sesuatunya sudah selesai. Kalau masih ada detak kedua, berarti ada kedua yang berikutnya dan seterusnya. We are in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. How He turn us, we move. He leaves us, we die. Kita semua berada dalam pengendalian aska Allah yang secara ketat. Kalau Dia memutarkannya, kita bergerak. Kalau Dia berhenti, selesai kehidupan kita. Al-insanu bayna isba'ay ar-Rahman. Human being is between the two fingers of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not real finger, but is the symbolic to understand. Dikatakan lebih lanjut dalam abstraksi berikutnya, kehidupan ini terletak di antara dua jari jemari rahmat Allah. Ini hanya satu kiasan untuk mengatakan betapa kita sangat mutlak tergantung dengan rahmat Allah yang diletakkan di jantung kita. Yuqallibuhu kaifa yasha. Turn him wherever he likes. Kita dibolak-balik oleh Allah seperti mana Dia berkehendak. We are between two. Another two, what they are? We said before, we are between two beats of the heart. Also we are between two, what they are? Kita kehidupan kita terletak di antara dua macam ketukan. Gambarannya adalah kita terletak di antara dua macam sela-sela rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Apa itu macamnya? We are between nafasain, between two breaths, one in, one out. Kita terletak di antara dua macam pernapasan kita, pernapasan yang menarik dan pernapasan yang keluar. If Allah gave us permission, we can breathe in. We breathe in. And then we breathe out. If Allah subhanahu wa ta'ala does not allow us to breathe in, it's finished. Kalau Allah berkenan, mengizinkan dan mengendaki kita bisa menarik nafas ke dalam, dan kalau Allah berkenan untuk membuat kita memompakan nafas keluar, kehidupan kita berjalan. Kalau Allah tidak mengizinkan, segala sesuatunya telah selesai. When the plane wants to leave, they check it completely. They check every instrument in the plane, from engine to tail to all the switches, everything. Any defect, they say wait. The airplane is not taking off, has to be fixed. They cannot let a plane fly without fixing. Ibaratnya pesawat terbang hanya akan take off kalau segala sesuatu sudah dicek dalam keadaan oke. Engine-nya, seluruh bentuk tool dan alatnya, minyaknya. Kalau ada sedikit yang selisih atau kurang, stop, mesti diperbaiki lebih dulu. Our body has to be checked. Every detail in it has to be checked. If it is not checked, any mistake, we cannot take off to Hadratul Nabi wala ila Hadratullah Azza wa Jalla. Begitu juga hanya dengan tubuh dan jasmani kita. Kita harus cek detail dari unsur yang ada di tubuh kita. Kalau tidak beres komposisi dan susunannya, maka kita tidak akan bisa bertolak untuk hadir di hadirat Allah, untuk hadir di hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don't say that I'm okay. No, you are not okay. If a plane has to be checked, you have to be checked 100 times more. Jangan pernah berkata bahwa saya oke. Kalau pesawat dengan tidak benar, dia cukup sekali dicek. Kalau kita beratus kali harus dicek supaya mantap betul bahwa everything okay. We just were looking for the, what was that? Kampung Tentrem. Kampung Tentrem. What's that? The village? The peaceful village. The peaceful village.
That's good. Peaceful village. And to do a peaceful village, we saw many details. You need 1 million years to finish them. To come to these details means you need not 1 million years, but you need a lot of work in order to make it an ideal village. What about our body? Is not a village, is a universe. Our body bigger than the universe, has more detail than the universe. Are we trying to fix our body? If we want to fix our consumption of food, processing of food, pollution, energy, sustaining power, do we have a sustaining power that we develop in ourselves to be able to reach Hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam? If we are not reaching Hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, means still we are a polluted village. Our body is a polluted village. Dalam kasus apa yang barusan digambarkan sebelum kita memulai baca maulid tadi, yaitu tentang kampung tentrem. Detail dari kampung tentrem memperlihatkan kepada kita untuk mengumpulkan data-data partikulernya dalam susunan yang sebenarnya bisa makan tahun. Begitu juga apalagi dengan diri kita, untuk bisa hadir di hadirat Rasulullah, untuk bisa hadir di hadirat Allah, perlu cek dan cek dan cek yang semakin bersungguh-sungguh, sehingga benar-benar mantap, tidak ada yang krusial, tidak ada yang nyandung. Ini perbandingan yang sesungguhnya bisa dilihat dengan matematika pikiran di kepala kita. Sometimes person can be in a state حال في حال عنده حال. الحال يأتي من شدة المحبة. حال trance, a state of trance or a trance comes from so much love, so that person forget himself, and it comes for 1 minute, not more. After he forgets. This gentleman, what's his name? Mukhtar Basyuni. He came into a state of trance when they were reciting qasida on Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he was without feeling in that hadra of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, but it is instant, it's not continuous. So we need it. If it is continuous, he would be still standing and crying and praising, making salawat on Prophet non-stopping. But Prophet cools everyone down, because Prophet knows that if everyone is going to be in that state is not the state of perfection. Perfection is to be in the hadra and you don't move, you are strong. Ada kalanya seseorang bisa mencapai suatu stadium atau level pencapaian dari apa yang diusahakan, seperti contohnya Mukhtar Rusdi ini. Tetapi itu hanya sesuatu yang sekejap. Orang perlu untuk berusaha bersungguh-sungguh merasakan hadir di depan Rasulullah. Waja'alna minal hadirin amama habibika Sayyidina Muhammadin Mustafa, yang kita ucapkan dalam doa tadi. Langkah ini yang sesungguhnya merupakan tantangan keperluan buat kita semua. Sebab kalau tidak, dia akan cuma sekilas. Kita kembali kepada regularitas dan kebiasaan. Who made him to move? Ask him. Siapa yang bisa bikin Mukhtar ini bergerak? Mukhtar Basyuni. Mukhtar Basyuni. Siapa yang bisa bikin Anda bergerak, Mukhtar?
Allah. What he was feeling. Apa yang kamu rasakan? Ingin bertemu Allah dan Rasulullah. He turned and want to meet Allah, to see Allah and Holy Prophet. Did he see or not yet? Apa kamu sudah lihat atau belum? Insya Allah. Insya. Not yet. Itu belum. Itu hanya imaji. He didn't say yes Yeah. to say imagine. Yeah, he said inshallah. Inshallah means it might be in the future. Hoping better, right? MashaAllah. That traces of the nice smell that come from Prophet sallallahu alaihi wasallam attracted him. Ini jenis dari satu sentuhan aroma harum dari Rasulullah yang menarik Muhtar Basyir. Look that Allah subhanahu wa ta'ala, Grand Sheikh, may Allah bless his soul, said that if Allah will release on earth the smell of the finger of one huri, one huriya min huriyat al-jinan, one of them, if Allah will permit her to release smell of her finger on dunya, the whole dunya will faint. Everyone will faint from the beauty of that heavenly smell. Gambarannya seperti diungkapkan adalah jikalau Allah berkenan melepaskan, mengizinkan salah satu ujung jari dari bidadari yang bau harumnya bisa dilepas ke seluruh persada kehidupan ini, semua orang akan menjadi siuman karena merasakan aroma yang bersifat sorgawi itu. That one, Allah created infinite number of them. If they release two fingers, not only this earth will faint, this universe will move with the smell of the two fingers. 3 fingers will shake. 4 finger, Allah knows what. That's from 1. If 2, if 3, if 100, in 1 million, 1 billion, 1 trillion, 1 quadrillion, 1 octillion, zillion, what will happen? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-azamatu lillah, wal-kibriya'u lillah, wal-quwwatu lillah, wal-qudratu lillah. Allah menciptakan bidadari tiada terkira hitungan jumlah banyaknya. Digambarkan, bayangkan ini secara matematika di pikiran kita. Kalau seujung jarinya aroma harumnya yang bersifat surgawi itu dilepas, semua isi dunia ini akan siuman. Kalau 2 yang dilepas, akan seluruhnya berputar, bergerak dengan tiada henti. Bagaimana kalau jumlahnya menjadi ribuan, menjadi jutaan, menjadi triliunan, menjadi biliunan, ataupun berapa kadar matematik yang diungkap oleh Maulana tadi. Bayangkan oleh Anda semua. That for the al-huriyat, huriyat al-jinan. Itu hanya tentang bidadari, That's saudara. for the huris. What about angels? Bagaimana halnya dengan malaikat? Allah created angels that they're praising Allah. They are praising Allah day and night, standing, and they are crying. When they are praising, tears comes from their eyes. Malaikat dicipta oleh Allah untuk setiap saat, kapanpun, dimanapun memuji Allah. Memuji Allah dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga menetes air mata.
dari perasaan yang ada, kesungguhan yang ada di para malaikat itu. Kebahagiaan yang muncul dari para malaikat dengan menyebut asma Allah dalam tasbih itu kan menyebabkan air mata mereka pun juga berlinang-linang. And they are crying out of love to Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and out of love for human being. Allah created them like that. They are crying. Tears come. From every tear that comes from their eyes, from everyone, tears are coming. From one tear, Allah created another angel. Also, his praising is through tears. He praised Allah through tears. And from every tear comes from his eye, Allah creates another angel. And then that angel who been created newly will cry and praise Allah subhanahu wa ta'ala, and the tears coming from every tear, Allah create another angel. Continuous. That's one type. Many other different types of angels, if all of them they release their nice heavenly smell, what do you think happened to this universe? Completely will go into dust, and everyone will be in continuous praising to Allah subhanahu wa ta'ala. They will understand the meaning of that beauty that Allah has created in heaven. All of that for the sake of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Skala ketakterhinggaan dari cinta yang keluar sebagai outcome dari tasbih para malaikat sudah digambarkan oleh Syekh. Insyaallah kita semua bisa menangkap dengan hati kita betapa ada ketakterhinggaan yang begitu rupa, sehingga ketika sebuah getaran cinta dari bertasbih oleh malaikat, linangan air mata malaikat menyebabkan mengantar Allah untuk menciptakan malaikat yang lain lagi. Malaikat yang baru itu pun juga kerjaannya bertasbih dan mencintai Allah. Begitu seterusnya dalam kelipatan ketakterhinggaan matematis yang kita tidak bisa bayangkan lagi, kecuali dengan pemikiran yang bersungguh-sungguh. Semua itu didedikasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One moment he was crying and saying, Ya Allah, Ya Allah. Everyone was paying attention on him. Is that? No. Everyone is looking. What do you think about if Allah will open our eyes to see how angels are worshipping and praising Allah? What will happen to us? We were all worried for him. Some people worried, some people they are happy that he is in that state. What do you think about if Allah open that vision and you can see what cannot be seen, you can hear what cannot be heard, you can talk what cannot be talked, you can sense what cannot be sensed, you can walk where no one can walk? What will happen? You will be amazed. There is no description. It's impossible. It's the ideal heavenly peaceful village that everyone is running for. Masya Allah. Satu gambaran ketika Muhtar Rusdi terhentak oleh perasaan yang dilimpahkan oleh Allah ke kalbu dia. Kalian semua kan pada melihat dia. Ada yang terheran, ada yang ikut bersuka cita. Bagaimana jika sekiranya Allah membuka kesempatan buat kita punya vision, kita punya kesanggupan melihat, untuk memandang malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, malaikat yang selalu mengumandangkan cinta. Bahkan kelahiran Rasulullah diiringi dengan tasbih oleh seluruh malaikat di seluruh spektrum yang ada ini. Bayangkan, segala sesuatu ini menjadi tidak ada artinya sama sekali jika kita bandingkan dengan betapa sungguh-sungguhnya Allah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad. Dan itu yang kita semua sedang diantar, dikondisikan oleh taufik inayat Allah untuk pergi ke sana melalui maulid ini. If Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's rahmah is huge. One person
came to Sayyidina Musa alayhi salam, and he said, Ya Musa, when you go to Tur Sina, اطلب لي من الله عز وجل محبته. Ask Allah for me to send me His love. I have no love. I don't have love in my heart to Allah. I believe in Allah. I don't have love. Why, you have love? No, I'm just invoking that I'm so bad. We don't have love. If we really have love, we will be different. If we have love to Allah and His Prophet, we will be completely different. We will be, as we are sitting here, we will be like that during day and night. Always sitting, praising Allah subhanahu wa ta'ala, making salawat on Prophet, asking istighfar. But as soon as this event finish, people will eat from the processed food that in the peaceful village is there, and they go. Finish. Masya Allah. Betapa sesungguhnya kita ini sangat lemah. Kalau sekiranya dibuka kesempatan kepada kita semua untuk menikmati apa yang sedang terjadi sebagai kurnia dan rahmat Allah untuk dilimpahkan kepada kita semua, niscaya tidak ada yang ingin pergi meninggalkan situasi seperti yang dialami oleh Mukhtar Rusdi tadi. Akan selalu bersikap seperti itu untuk memandang hati dan seluruh jiwa raga dan doa serta langkah kita agar dapat menikmati situasi trans seperti itu, untuk lahir keadaan dan mood seperti itu. Tetapi ternyata itu hanya sekilas saja terjadi. Dan kalau nanti ini sudah selesai, lalu kita melihat panci-panci dan piring makanan, ini pikiran kita ke sana dan bubar seluruh proses uluran spiritual dari Allah agar kita selalu tertuju kepada Rasulullah. Dengan makanan, dengan gelenting bunyi sendok akan selesai sebelumnya. So that mu'min in Sayyidina Musa, he's believing Sayyidina Musa. He said, Ya Musa, ask Allah for me. I want some iman, some mahabba to fill my heart. Do we have iman? Almost nothing. Almost, no, not almost nothing. Nothing. Nothing at all. You have iman? Trying to have iman. Anyone who say I have iman, he is not saying the truth. If he say one lie, means he has no iman. His iman is not